Hello family members, Aji Velas Life Update channel welcome kurase. Amni kan mula face ne tikina bisi teri na thagiwo 2025. Itu first video hobo mula ka fresh amni kan ke tekhai gena video pona lagado hile. Moi already itu YouTube server play patam tal itu labi play dedication do lulushe amni kan moi sob ke invite kulu para nai aur moi osor busti khan ke to hoile sob ke sadi khan ke invite kurise aur aha manu kan da aise hoile be kamra ai bole na para kan do aha nai hoile be moi to YouTube journey to kinaga moi handle kurina kinaga mehnat kurina moi to server play patan paule parise etu amni kan ke problem monase achi bisi manu bra moi YouTube create kura to hoile 2019 etu time de February moina de moi create kurise 27 date de hoilibe moi laga 100 subscriber pungjule nimite extra lagise extra 100 subscribe pungjule nimite aro ajikali la manu khan ge sai jaise gule to aji create kurina kali to 100 pungjawle kosis kore aro ekdam taratari tai khan puisa to earn gurubole karne kosis kore enaka no hoy ki hoilibe asti bra pungjahi मान के सक्सेस हुई ना एनगला टाइप ते टोटोस और रापेट ताइजुन लका कहानी एकता आसे रापेट तो बिशी फास्ट आसे होलिबे टोटोस टास्टी पेराय होलिबे चाका दिदो होइले टोटोसि पुंजिस एनगा लका कहानी थागानिसना मोय बिसी आस्ती आस्ती ब्रा एनका आहा 2024 एतु लास्ट ईयर दे एनका मोय तो रिसीव कुरिसे होलिबे तुला पतना कुरा दो होइले सातिकान सब पुस्ति दे चामा कुरा लगा टाइम दो डिसेंबर जनवरी थके एतु गाने मोय January date 6 de moi etu la pre dedicate kurise de etu amni kan ge moi video bi already update kurise aur especially awang government kan satikan bishi aise etu kan aigina etu eman bar enjoy green na ka chaise etu sob manu ki bi aha manu kan nimide bi thank you so much aur moi la hat pratik ko amni kan ge tiule thaka nai holibi amni kan bra moi ge aina pete pre dedicate te amni kan kiman participate kurise ta kan nimite isor rasta bar khuli dibo koi na tu bi janai diase ita konis na pishi diri moi eneka etu YouTube journey tu chaise hoilebi pishi manu ba moi ke sati khan ba hutise amni tu puisa kiman earn gore aro amni la subscriber kiman ase hoi subscriber huti ure to right ase hoilebi puisa earn kiman gore etu huta to moi pishi pia paise kile YouTube ekta handle kura kiman tok pai aro video ekta panaule kiman time lage aro etu update kurule kiman MB jai etu khan do tok lagadon no hoti होलिबि मोय लाभ पा लगाय हुति कि लाभ पाइ एदुगे हमनि गन बि जानि थागिबो YouTube क्रेज कुना पिसे मानु आसे हमनि गन जानि किमान बाइगिना जामनिगे किता बि पैसा लगा फापन न गुरिबि मोय गन पैसा के खेता न होय एतु पावले खेता आसे एतु तो होइले पैसा बा किनिउले ना पारा लगा अवार्ड आसे एतु तो पैसा बा किता बि किनिउ ना पारबो इंडिया दे पाला न होय एतु तो USA ब्रा आहा लगा आसे USA bra lagase etu moi khan ba kitabe ponabor na parbo tai khan bra etu company right aru tate likina ase presented to Velas Life update for passing 1 lakh subscriber YouTube yate already yate likina ase amni khan bi parvati ke taigo adu to moi ke first time pa no hoy moi bhabna hisab te moi kan area phale do hoile first hobo pare moi kile kule do YouTube create kurabe moi hoy first ase nai kobe kile kule do full time moi YouTube te tina na guys hoilibi moi ke subscribe pawle bishi time lagise aru moi ke eta tak pi 1 lakh subscriber la video nisna na thagibo bishi watch time nai aru YouTube la video ke sahi na sai aru ma sob kusi pawle la kota ekta ase ki ase kule to moi laga video te sob manu prabi amni laga video quality pa nai video na bonabi amni phone ba kile khichi enaga hi koi hoilibi moi etu phone doile bishi phal ase koina luise eta bitu loi thaka to moi phone balo ase F24 etu to bishi phal wala ase koina luise hoilibi camera la quality to hoile first te phatake olop teri hoise gule to pia hoi jan nisna enaga asni ki etu bi eta olop pia hoi ase first te to phatake se hoilibi bishi manu bra pet comments di aro pia hi moi ke reply kore enaga thagise hoilibi mohan ke isor rasta khula nisna eta etu save play button 5 years pichite pa nisna silver play patam pa tikina moi kan nijor pusti papa ekta bra moi ke camera tai parile tai kini dibo koigina tai naga koigina ase etu bi moi kan sob
viewers kan moi ekla kin hoy moi laga subscriber to hoile etia 1,07,800 plus enega asdi etu sab iman manu ke taibra tonet tibule ase moi ke camera to tise kule to moi ekla laga no hoy amni kan moi laga subscriber kiman ase moi la followers kiman ase moi kan sab ke tia hobo etu taibra kim kitia moi ke kinina ti etu time de itu manu pra tise aro enega morom gurise enega motot gurise kogena moi sab to etu time de bi ko hoilibi itia to moi kan sob manu pra hope kurina lukhiwo laga mon kheti do hile ek sal kure hoilibi etu laga fruit kuti to ektini thura nisna etu thuru laga time do pungje asi etu camera to hile moi ke ai je she kole do video bi phal hobo aro mon sob manu pra tai nimiti bi pratna kurbo tokia manu ekta ase moi do amni kan ki hotai koina aise moi ke especially moi la wife aro moi jhi thake khor debi aro moi laga khor manu papa kan thagilebi alak jaga de enega ase aro yate moi thaka khola papa aro moi la grandma kan to sob enega dunia bra alak hoi jaina edu khor do hile moi bhai responsibility loigina moi do papa do hoy nai aro moi laga umor moi laga sal do hile chutu ase holibi moi laga responsibility hisab te do moi papa ekta aro moi laga umor do hile 60-70 years enega la type te moi etu khor moi handle kuri ase etu bra moi ke moram gura manubi dunia te pishi ase koigina moi enega bhabe kile kure do etu do hile manu bra no hoina isur ba tai ke moi ke motat kurule laka bhabna ola do hile isur bra rasta khulise koina isur ke bi enega thanks ti ase etu kane etia pishi tok pra etu save play patam banisna moi ke camera tai parile kini dibo enega koise ekdam moi kinibo moi tibo enega to koana hoilibi amni khan ki subke koi ase moi tibo amni karni kini dibo enega to koana hoilibi parile moi kini dibo enega koigina ase etu bra tai hosa lagabi moi khan ke kini na tai tise kule to etu time de amni khan ke video bi moi phal ponabo aro amni khan dikhina hai moi etu unbox kurbo ekdam pise manu to hoile moi ke morom gurina sap manu pise ase aro especially moi laga video to hoile out of station de Nagaland pahar de thaka kan na Assam Rifle Army kan aro Ladakh te ase Pakistan de ase China border de enega la manu kan besi bhal comments di kile kuri to wellest life post tin na thaka manu kum bi nai moi koi na aise apni to hoile telhi di taike hoile bi amni laka permanent address ki ase koi to apni nijor busti laka naam hi ko bole olai dubra wellest life ko to moi ase aro amni khan laga pusti de ki happen hoy etu to moi laga video de ki thali etu kuri aro ki laga season ase amni khan na chani na thakile bi moi laga video ke sabi than lo laga season aro harvesting wala season mokai lo wala season aro chongor ola laga season na enaka la time aro khor bona laga season kisem sob to moi laga channel moi laga video de enaka thali na aise hole bi bishi manubra hoy ajikali to kobo gule to amni khan pet comment tia bi no hoy aro moi ke feedback tia bi no hoy ajikali to facilities olaise sob aro phone hoile bi iPhone bai loy aro camera hoile bi ekdam bhal wala quality loy hoile bi moi to still moi phone bai video na loy ase etu to pishi manu bra to aya eman 1 lakh subscriber pongji na etu laga paisa to ki kure eman tak hudio moi like paisa moi ke paisa ahai nai amni khan bi chani ase eta konisna to sacha noile to 13-14,000 enega kitab 4 months pichite ek bar 5 months pichite ek bar enega ai etu ahado hoile eta konisna etu khor pura responsibility moi loi ase aro ekta papa laka responsibility kiman ase etu amni kan chana manu kan chanibo etu nisna hoise etu moi kheti bhari kura manu no hoy aro moi alak sos kha manu salary kha manu no hoy khali etu laga paisa hi rokhe etu bra to moi ke pongjai na pongji etu bra kitaba to offering tak piti bule miss hoi jai etu kane isor prabi moi kiman to kase etu chani na tikhina ase etu kane viewers kan ge sob ke aji to no kobla kotha bi koi dise eta 2024 akide kiman mohan kalti kam gurina moi amni khan ge pia kotha bi koi din na thagise aro etu time de to kile gule to moi bi subscriber do kinaga uthibo noile to etu kinaga pawo etu khan eku moi laga timak ti thaka nai etu time de pia kotha koi din amni khan me pia pai na bi thakibo hoili bi etia moi 2025 prado moi laga nutun sa ar moi laga mun nutun mun ho amni khan la agide moi pia kotha koi na naibo aro eku amni khan
মন চকাম পাবলা কথা নকবো পুলা পুলা কই দিনা আছে কোৱা নহয় কোৱা নাই হইলেবি কই দিনা থাকিলেবি আৰু এটা বি সাবস্ক্রাইবার ভিউয়ার্স কান বি আমনি খান মই কে পিয়া কই দিনা থাকিলেবি আমনি খান ফরগিভ করি মই ফরগিভ করি দিব এটা তো নতুন সাল আমনি খান নতুন মন এনেগা মহান কি লতে মিলি না চাওদে কইনা পারিছে কইলে তো ঈশ্বর মরম ব্রা আৰু বি মই কে মহান কে গোল্ডেন প্লে পতম এটো তো হেলে 10 লাখ সাবস্ক্রাইবার কে পাবো এটো তো ভাবনা হিসাবতে মই লাগা পাচ্চা টাইম দিবি হবো না নাই এটো তো জানা তো না জানে কিলে গলো মহান কে একো আইডিয়া আলাক নাই মই বলাস লাইভ করে তো পরিস্থিতি কি হ্যাপেন হয় এতুই থালি ওলাই মইলা কন্টেন্ট হিসাবতে আৰু আলাক আলাক স্ট্রিমস আনলিমিটেড খান তাহান আলাক আছে আৰু এটা এক্সাম্পল কো আছে টিজিট টিবু গ্রুপ তাহান এনি লাভ স্টোরি টাইপ তাহান বি ফ্যামিলি একটা লাগাই নাকা পনাই না চাই আছে আৰু মিস্টার টিংলেম তাইতো হইলে কি হৈ আছে এটো achanak lok pa kan koi gina pere holu wellness life update moi to ki ase kore to for fathers by eta tak aro ki kurina aise etu bi dekhau pare aro eta I will la future ki kure etu bi dekhau pare aro future eta ki kure ase etu bi dekhau para laga moi laga to hile pishi opportunity far ekta channel ase wellness life update to holi bi moi hi time ti bule na pare niki etu kane moi nichor babi amnan ge apologize mangi ase so sorry eta I will la time de far update kunna chabo eta koris na etu camera to paise kore to tin mi miss no kuri na phal video to moi halibule kosis kro aro kon manubra moi ke enaga phapna gurise tai karni manso melina amni kan kida khomawle fellowship lo time dibi pratna de enaga motat kuri dibi alak sospa isor ba tai ke rasta te khabi ko gina mohane na pratna kurubo aro paise kuru to moi kan pisi kusi ba enaga lobote ko gina moi ekla nimiden hoigina 1,08,000 manu opor mohan eman manu ke donate ti bole ase tise kuli to etu kane tai babi moi nimite enaga bhavna kura kani isor ba tai laka life te tai laka rasta ki kure edu ke isor ba ase party bo ko gina etu bi chanai ti ase thank you so much aro far video update kure thakibo sai thakibi eta konis na moi laka video ke sai sigure to 1 lakhs par hwa laka viewers disna nai holibi একো নহয় আস্তে বা এনেকা চাহি ভাল হবো কইনা মই নিজৰ মন বা এনেকা একসেপ্ট কৰি আছে মই তো তাই আই বলে আছে এটো কাৰণে আমি মৰম বা ৰখিবি দে কইনা মান তাক চানাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান গড ব্লেস ইউ